tini ti pramota jarino o jarawa bor movement khali amti tangkai khadan takho bukrok agami nirbasono norok boron jiru khamar nai tangai ke bor tawo jarawa boro nijen dili thangai boro buji phaye amanat movement khainan kono sara tripura जोरदार movement कौन जातिनि बिरुदिया कोनो बासा बासी बिरुदिया केबना बथान तथान बगैया चीनी अधिकार ना बगै कमिटी खादतुन अरो जे नेशनल डायरेक्शन तो आं तिनि साया केबो जग्रा पर्सनल का सुनतुन अब सेंट्रल गवर्नमेंट साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट खाइमान अब तिप्रा गवर्नमेंट खाइमी अब यारो मुख्यमंत्री डिक्टेशन वे म पना पना खाइमी अब सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन तो गान जतो तो अब नेशनल लेवल खाइना बतंगो स्टेट लेवल खाइन तंगो डिविजन लेवल जतो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन बिस बकने अब खाइनानि बागै जतो खालन ताखु बुखरो नरक तियार तंगै फियाबा चिनि हानो संबाने जरा सेपरेसे सानाय आगे वो साइफिउ जरा सेपरेसे सानाय बरन आगे ने मेसेज फ्रॉम आं जखन आइन केरं सुमा प्रसमेका का बरक दालाल खाइसे रासन दिखला तिप्रास थगे मानन खाबले सक्सेस जांखा इयाबले ताखन अ सेपरेशन तिना होप खलाय तंगो अबन चिनि फ्यूजन रो ini jotom hati prasama ga thasing poes kusai ka abano utori jen ka je seprese samangkai abo kani ne hanas nu buwe bagadi kha fiaba abo nini asai gormo jarmogo todi karan tang nosto khanai fiaba nang tabuk SIR khlai kan kai bebag o tripraha ni je 1945 sikang tomana ro kagaz potro praman phungmali angka ka barin sambidan article 567 ni motabek ke bor jotono bot alisa bot marliya boro oron nagorik dang pagorik abose naina kokrui nang bini bagai tam kahang hai wastong ba bo emne sikito buddhijibi bini rashtra pamaraji to nile tekri khana ja pe thana ja pe nini bagai chidang wanchu de nang karaksa rugi beram klaija chalen de ja ha bisra klaija ashu ngo klaija chamar klaija nang se tabu bune advice khai tangai ja bobo kring leader phutawang what kinds of leader you are saying that I am the leader the international leader dor abahai furmur anti leader man khansen sulia aboraka pura simugrang o jemon ko gati khamba wo khamplai simugo sekamuk sartam hayo tigoto tope kosok thama bai leader anti dang khana sumulia khajan takura balai ko do khana su bai ro sabon sanamu sangya government media bro phena nayo baksa ang bai phale baksa ka phale tam kai rajan dal bai borakata buspetia baksa tam khasema media baksa ka ni bumung phalai haimya sawo o rajan phobara sawo comment manai business khlaiयै पैसा गोनां खायै जानाय आरे बाबा बयहाय नाटक पाटक खालायना 5 कोटी 5 लाख 2 लाख 10 लाख 1 कोटी साबसेरो एखा पैसा लख लख मान दंगो नों अमाय खायवै नेशनल लेवलिंग ना मत नों काय हिन्दी बाय सादे इंग्लिश सादे बियां आसे नां यारो एमप्रुव बुखौ खाय खवा सालायै बियां कासे को टप बुखौ खाय रंलायै बियां कासे को बै अंको हाय मुमनि एको हाय मुति हेरो खाय कक सालायै र जखान खाने कत सिबि साइ तंका दफानि नांजाना को वाजाना को काइसापनि इफेक्टिव कोला क्रेड नङाबो जतन बुकु बुक बाय सिमिनो साक बाय सेंतो बुकु बाय ता आंहिमिया नर जदिन साका को करन तख त्रिप्रव कोनो थाकजा करन तख फायदा आं सागाबले नर आं बाय फायदा सुक फायदि आं परा नर बाय फाय टु फाय जवाब लाय हानो हाय ब्लेक इन वार मा सिंजा बे किरु मा सिंजा हानो हाय तारक सिदाक मापली गा सबेगा सोशल मीडिया हो मकल बायथां एबा खौ बायथां नादक सिदाक मापली Ngite takte bok sanok pila no mampli no wino kam ke samne tongna ba kam ke no buji mane tongna tini ni mampli bo bo hay no ngite takte bok song tini ni mampli ko ba si hare black na tini salo sini sar horidon debroma sini te ti pramo thani sini sar neta mantri no obai ke black na chole jaga ba black na to pla jaga tamne bola obai ke ti prasa do fani ba ke samong khlaya ni na eba obai sak simi obai ke ram pusha sabai balai kino obai petlak he tongo ni nai obai kok therong no tin nebo balai no khok pebla ga sini sar horidon debroma te amni yaklo bo obai kok therong no sawi knari ga tamne blo obai ke ti prasa do pani bagai ke tabugo kono jaga mongsa bana samong klai manja ni nai obai ke sana na simino kobor chalai sanglai tonglai ho ni nai obai kok therong no tin nebo khok pebla ga sini sar horidon debroma te amni yaklo bo sini te takte bok song sini sar horidon debroma bini khun bisin deba mamplim bisin te kok kasar ka ngite takte bok sonok maplin no bok buji mane tongna pare ngite takte bok song sing bisi kok se hui tene ni salo sini sar horidon debro matang e awa hike seke sini ti prasa do pani neta mantri rong no jole jang ni nangja ka eba wa hike kok sana ni nangka ablo tin ni sing kisa kam ke bini maplin bisin deba khong ni bisin te sing kisa kam ke bo joi na lai na ngite takte bok sonok kisa kam ke nai tongdi ti no maplin do SIR abo to bini full form kaita special intensive
रिविजन बांग्ला व्याख्या अपनो स्पेशल मत साइमना अब कैसा बांग्ला बे स्पेशल साबो इंटेंसिव माकाइनो माने कठिन बा तीव्र भावे बा अपनो एकदम शक्त भावे रिविजन माका अपनो तेसा अब भोटार लिस्ट रिविजन खाइमानी ककसौ ऑन भोटार लिस्ट बा भोटार तालिका कक बरवा खाय कराखे या प्रिसामन तको जे भोटार लिस्ट जे सोई खाइमानी 326-25 आर्टिकल मुताबिक जे इलीगल इमिग्रेंट्स रनो कोनो फानो भोटार लिस्ट तनि मैया अपनी बगैनो अपनी 2013 सिमेनो आं बायथां तायानि कमिटि दंवानी अब गोबां माताबो साखा प्रसाखाय बरता अब केन्तु सालाइन तो आं नुगै दङ गाइसिनि बहु पालक पाताल कोइना अब अ इसुनतिनो 14 सिमी 30 तारिख जुन सिम बो जांखा खाइतुन तमाने ना केन्तु बो ताबखाय जेकुनु कारणे खाइमालिया एंकाय ताबो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन आ त्रिपुरावो ओंनो ओं yang takfano bakawo serai-serangi maya tani bagi male जों नुखा ताबो पार्लियामेंटआव थांगै दरना lai tongkha कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस निनि जत इंडिया गठबंधन रक एलायंस रक इंडिया एलायंस रक पार्लियामेंट ताबो सुरगुल खय पार्लियामेंट पद शांति भाबे सामं ताना लिया कासाम रक कांग्रेस नि कामस्लि सुमुइ ताबो गोबां मा इलीगल इमिग्रेंट रकसे ताबो आसाम गवर्नर भवन दखल खालाय आंदोलन खाइतंसु गाबोन एबागैनो त्रिपुरानि जों थांनाय 23 तारिख सम्भवत त्रिपुरा मथानि थांखा दा बर त्रिपुरानि आंचलिक पार्टी कैसा ताबो रनिंग MLA 13 जना दंगो MDC प्रशासन दंगो ताइ बर एलायंस गवर्नमेंट दंगो बर अब थांखा गाहाम कक अ जगाव आनि कैसा क्लियरिंग या बंनि थानि ताक बर तामनाय जतिनो बर सेपारेट ना काय तो अबनो बर नाइमनानि तो बुसु जतै लुकुरक तो बुजिनो आइनिककबा केरंकक तो चिन्ति प्रासरक ताफने 80-90% कामको बुजिया एडुकेटेड पर्सन रकसे आइनिकक कामको बुजियांकाय साधारण बक तो बुजिनो बुजिया आं 5 to 10% जे चिन बरक अधिकार नतै सराय रांखाइया ताफनो क्लियर इवेंट कैसे कर्मचारी कत लिडार रकसे रोस्टार पॉइंट बायके चालुखा आन सुनपाइका बुझिना रक बजगै मा रका रोस्टार पॉइंट रंग से बुझि माय खंका अस चाकरी कत खाजरक समबत चिनि बरक साधारण सिकिया दलि गामिनि जे नेता खायतनाय रक बर बुझिया नाबां पांसा कखे अमनो आं सिन्स फ्रम 2013 सिमिनो त्रिपुरा रेस्टोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नै आनाबो सेंट्रल गवर्नमेंट पर्यंत कागज सहिजाक जे आं समके मोसे मैं कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हूँ कोई बंगाली कोई पंजाबी कोई बिहारी कोई किसी दुनिया का जितना जाति है उसका खिलाफ में मैं नहीं हूँ मैं हर इंसान का अपना हक और अधिकार लेके सही नई विचार मिलके जीना हर नागरिकता का ये हक होता है और अधिकार होता है इसलिए मैं कहना चाहूँगा अभी जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाया कानून ये नॉर्थ ईस्टर्न त्रिपुरा के लिए बहुत अच्छा है हर इंसान हर नागरिक ये जानकारी होना चाहिए ये विरोध करके कुछ फायदा नहीं होगा आज आपने विरोध करके कोई भी 2 महीने 5 महीने 10 महीने बंद करके रख सकेगा लेकिन ये स्थायी रूप में बंद करके नहीं रख सकेगा क्योंकि ये संविधान का बात ये कोई नया बात नहीं हो यह संविधान पहले जो रचाया था 1947 से लेकर 1949 तक जो संविधान कमेटी डॉक्टर बी अम्बेडकर अपना चेयरमैन बना के जो कानून बनाया था उसी टाइम में इसे कानून लागू के लिए कहा गया था लेकिन हमारा त्रिपुरा को सही सलामत से ये कानून का बारे नहीं जानता था संविधान अधिकार बारे नहीं जानता था इसलिए आज हमारा मुसीबत में अभी हम गिर के रहा हूँ बहुत
गंभीर से गंभीरता में हम अभी मुसीबत में है पग बरक खाई संसायमनो भारत मो कताल खाई तिनी चेतांगना ना तेमन मो कतालिया पग खाई ताबो और बिहार जेहेतु एलायंस गवर्नमेंट नि प्रेसार दंगो ए आसाम नि मुख्यमंत्री अर्थात आसाम गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी बीजेपी तिला बरं नि प्रेसार दंगो अरुणाचल नि प्रेसार दंगो मेघालय नि कर्नाटक मुख्यमंत्री प्रेसार दंगो सेंट्रल गवर्नमेंट आबो नि बिसिङो साउथ इंडियन खरकसा एमपि बिन बुमुं आंगासो नुटखाय नाजालिया बस रायसराय क्वेश्चन तिसाका जे तुमुं नॉर्थ ईस्टार्न हाई बा अमहाय बिहार हाई अमहाय का बांग्ला गोस्पेटिया जदि न पुंगुई थांगांखाय चीन और भारतीय रनि सुनागरिक रनि भविष्यत बेलाके किरिमा सिंसा आबोनि बागै नांखासे इंडिया बाय कागै थानाय नि जखन पार्लियामेंट बसाय साका आसामाय काय अमित शाह संग्रनि बखरग इंग्लिश बायखाय attention paket ako bang bakawa kisa wansung paket gaboni bagina ba 19 tarik me wakai ba press conference lai ba saklai ka ke o kanun kentro age nongui tongkha a kanun man sin boro bosai niya bustaring ka ba 2018 ngi paikha aro bill bor 2018 stam ka abo bjp roni kaisa step kaham Engkai Maharashtra rogo borok wabon pri Bangladesh soi taman ko jago katai ini Bengaluru go even sung semana Mithun Chakraborty tabuk je BJP leader khane bobo jodino 6 साल में जदि न नागरिकता जसे खलाइका बोबो इंडियानि नागरिक मानार मतन कठिन তিনি बक्सबा सावो 1971 काटा बियारक सावो जे साइतानर आबर आसले बर राजनीतिक नि चिन्ति प्रासनर लाभनि बागै लामा करे मासे जोंनो खाथासिं को थांनाय 7 तारिख जुन सरि जुलाइयाव चिनि रंजित बाबू मुभमेंट फाइका तामनि मुभमेंट काय जे ओ इलीगल माइग्रेंट किन्तु बिनारा स्लोगान दो बरलायका एबेन वानसा ताम दास जानि साम दास चिन्मय दास ना ताम दास जानि कैसा बासन्दिका abone aro din odina je basone ro non man kaisa kono anje bobo bora abo bujine masaba kriya 100% abo borobai je kono samay yasago challenge kare bororo aini সম্পর্ক কোন করে জাস্ট মন গরা কক সাইতাঙ্কা ছিটে ফুটা কক ও ওয়াটি পিনি কোনা পাইমা হাকে ক্লারিকা আসলে আরো নাসলে জনে কোন ককরে আরো কাইসা জাতি কিরিয়ান ককরে হিংসানি নানি को प्रश्न फाइया ini je gorang rudropal amra bangali chadun to mana abokaita gorong kaita abo sampradayik sursuri bongni patin bungse amra bangali kaita স্বাভাবিক একটা সংবিধান আমরা বাঙালি বুংক্রই কিন্তু তাবু ট্রাইবেল লনি সংগঠন খেমান ট্রাইবেল এসোসিয়েশন খেমান আবো কোনো রং করে আর কোন কমিউনাল করি আর যেহেতু সংবিধান ট্রাইবেল কক্সাত প্রভিজন দङ কিন্তু আমরা বাঙালিনি তো কোনো সংবিধান কনস্টিটিউশন কোন আর্টিকেল করে আবনে বাগে বড় যে আমার একাই যে nang nung ya rokok saya teman ke apa kasya di prasarana morally ti down khana bagai samasa kisu ya even recently ang nuka di prana local boal leader ni saksana ko stone ro educated politicians kisuk bororo bo saka even khoroksa mla ang bumung salia boni emphasize nuka je SIR ang khagai di prasarok teteu khotikung nahi bo aba ke saga kentu bo no ang ko am suka binabo na nyang question ma khajan khau masangka whether he is educated in law or not or person educated ga botang ati saka tar mane binaro serai sere bo aini সংবিধানি brain buddhi o habjak kre অথবা binthane communal nini ani hima wansma to ain no bo তোয়াকা ফ্লাইকা সংবিধান কলকা কিন্তু যে বড়ক যে বদল এই যে সংবিধান দিলে এই না পার্লামেন্টে চিরফুনে রক তিনি অমহাইকে না ও সংবিধান বাঁচাও গণতন্ত্র বাঁচাও হুনাই না তাবো সঠিক গণতন্ত্র বাঞ্ছিনের বাগৈ সঠিক গণতন্ত্র বাঞ্ছিনের বাগৈ যখন এক আইন সামটাকে মতো খুব ইফেক্টিভ আইন ইন্টেনসিভ মানে খুব শক্ত হাতে মানসি রাখাই মানে কবরে রাখাই আপনি সেজন মাসি Kai ang tak sanema kai abni bodolok se tak kai parlamento to taisa sai tongka
SIR नहीं कर सकेगा। मैं राहुल गांधी कह रहा हूं, जब तक SIR का खिलाफ बंद नहीं होगा तब हम लड़के जाऊंगा। तामु फुस्ताम साने क्या या वन साइड तो संविधान बोई तो पार्लियामेंट तो जैसा समय ना ये संविधान किताब लेके जाना चलना पड़ेगा। तेईस संविधान ने कार्यकारी खाया नहीं खाया तेईस और वो सारा इंडिया वो अमाय के उल्टा पुल्टा सकते आं तेईस ने मगा त्रिपुरा वो जरा त्रिपुरा सर खनाय ना भी आंको ने व्यक्तिगत या जेको त्रिपुरा ने एक्सपर्ट या इंडिया ने एक्सपर्ट या वर्ल्ड ने एक्सपर्ट ही फिरी लॉ हमका सियांग तो इसी सब समाप्त हुई और व्यक्तिगत ने मोटिवेशन बा व्यक्तिगत ने सप्लाई मंगवाई अब भाई जदिन क्या बो चिनी राजा सकलाई क्या चिनी MLA सकलाई क्या चिनी मंत्री सकलाई क्या मुख्यमंत्री सकलाई क्या अब ठीक साइड काय अमोखाय मूर्ख जाति रखसिमी साथी सो जरा एजुकेटेड पर्सन रखे बर लगले नाखिबो बर लगले नाखिबो तम कहम दा हमिया और त्रिपुरा और कोन कागज चेक खाने कोनो राज गई त्रिपुरा वो तुमुंग न SIR चेक है बनो त्रिपुरा सा जे ST बरनो SIR खायाने कोनो संवैधानिक राइट गई अब बरतों एंकाय सराय जों सिटीजनशिप एक्ट 1955 नि 7 सेक्शन पर सराय आंगाबनो और जे बय हुआ हु परेखनारो citizenship by incorporation of territory. If any territory become a part of India, the central government may, by order notified in the office gazette, specify the persons who shall be citizens of India by reason of their connection with that territory, and those persons shall be citizens of India as from the date to be the specified in the order. अर्थात हम सकगरो कोनो राज्य बा राष्ट्र जेदिन भारत बाय करंखा सुक्तिनि मार्जर एग्रीमेंट नि फानो ओ दिनि परे आ जे फाइमान टेरिटरी बर जतन नागरिकता आरोनि जे son of the soil, they are very much have right to entitle as a citizens of India. और बरनो चेक खाने बागन को अब त्रिपुरा ऑलरेडी all आइन इम्प्लीमेंट खा जोंनो को फरेस्ट डुएलर एक्ट प्रूव যখন 2006 ফরেস্ট ডুয়েলার অ্যাক্ট এন্ড রুলস সংখ্যা আরো সারিকা যারা 75 বছর বসবাস খাইতনা ত্রিপুরা বড় পুরুখারি মাকাসি মেসে বড় ফরেস্ট ডুয়েলার অ্যাক্ট STH এন্ড আদার্স ট্রেডিশনাল ফরেস্ট ডুয়েলার অ্যাক্ট 2006 এর মোতাবেক জাগানাই মানুষনি সীমা পরে ত্রিপুরা কোনো নন ST একটা পরিবার নাই মালিয়া পদ্মবিল ব্লক মুসলিম রক तीन परिवार माने सेसे मेसे डकुमेंट जखन इनवेस्टिगेशन चेक खायका बड़ बड़ कायसे मालांग या कारपां थाका माने बड़ कागज डिलेट नि थाका आं तिने तांगे साकाय किसु बड़ रक किसु राजनैतिकनि ताबिदारि तुइरक बड़ त्रिपुरा सरनो तिनि जे जेकोनो काने फांगा त्रिपुरा मथर बड़ थांगे 23 तारिख जुलाइयाव थांलायो बड़ दिल्ली कक्साका काहामको रिंजागाय थांगा बड़ काहामको ini obo faimani pore tamo sanda naithaka kai je त्रिपुरा सर o SIR khai tebo kirima singsa bongtangste document kri sarimani आज सानायरो बर इंका आं सब अभिशप्त हनि मानो कथा बादरिना डिवाइन को का अभिशप्त आर जदि कखा अनलफुली तमनि के बर त्रिपुरा सर भारत आगिनि बारनि बुखनदैया वेस्ट बेंगल नि अब स्वतंत्र आसाम नि स्वतंत्र त्रिपुरा ने के with incorporation of territory सिनिखरो जे सिनरनि ओ जे ST सिनजानाय son of the soil बा हानि बसरक जों खरकसापनो जों कागज साननानि इंडिया गवर्नमेंट और कोन राइट करिता इंडिया गवर्नमेंट बसर आइनखे बसनाम सरके इनकर्पोरेशन अर्थात भारत बाय करंगमा परे से त्रिपुरा टेरिटरी करंगमा भारत उनखाबा अब और हानि बसर जरा 1947 सिगां ओ त्रिपुरा राजानि आंध्र तंतनाय प्रिंसिपल स्टेट इन टेरिटरी तनाय र जरा अरनि भूमिपुत्र जरा ST son of the soil बरक नागरिकता इवन आ जरा वो जरा तंतनाय नन ST फानो 1G फानो बरखनो क्लेम खाइमानो जदिनो बंथनि अमाहाय कोनो आ समय रग तंगमान 1945 47 बा 38 रग तंगमान डकुमेंट जदिनो प्रूफ खाइमा हाकाय बरब केंटो अ त्रिपुरा वनि इंगै
baroni nagorik claim khaimano abotai kuno oro total khakiano aisa correction tisana moton kuri tamni ka oro baroni সংবিধান jung article jotino 6 পরেখায় 7 পরেখায় সংস্রাই সেরেনগো যে নাগরিক রক কমসে কম আর্টিকেল 500 বছর শ্রিন্স ফ্রম আং অবন কাইসা পরিমাণ কাইসাও আর্টিকেল 5 অন রনাইনে দেরা সরাই অব সরাই সাতঙ্গো অবসং কেবাই ওয়ালাই জরি লাকরি কারণ সংবিধান আইন টঙ্গো আবাই সেমন আর আর্টিকেল Part 2, citizenship article 5, 6, 7, all the at the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India or B, either of whose parent was born in the territory of India or C, who has been ordinarily residing in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding shall be a citizen of India. Oro saka othat bani সংবিধান chanjama sikang buini buma bu phasong oro tongo tai borong oro asaikha engka oro sibo kai sawo immediately 5 years boro oro oli tongjak othat 1926 January ni সংবিধান chanjama ni 5 বছর মাইনাস খাইয়ে aboni sikang tongnai engke bo nagorik manongkai jara bharat bai hat bani sikang চুক্তি মানে সিং ত্রিপুরাও তাই রক বড় ও ডকুমেন্ট প্রুফ করে মাকা বড় নাগরিক মানি মানু ওয়ান জিংথুন মুসলিম থুন যে কোনো জাতি পান্ডে বিহারি পান্থুন বা মারোয়ে ফুংথুন এনকাই ছয় rights of the citizens of certain persons who have migrated to the India from Pakistan or saka kebo jodino Pakistan India bu kono phagan saka notwithstanding anything in article 5 a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution. Kok beraka saka paso sadak tongani abo simia oro Pakistan no thangai klaika bukhon dongai thangka gusana khajaka abono yagolo jara barato kibil finan bagi boro musung jaka oro sawo ewo he or either of his parents or of any his grandparents was born in the India defined the Government of India Act oro Government of India ne English শাসন খামা jara 1935 originally berkagos-patra ganangkai buma buha busuni tophakai boro oro kipil phai mannai abo busur gasung abo saimano busu tarik engka singora phari pathon in case where such person has so migrated before 19th day of July 1948 and he has ordinarily resided in the territory of India since the date of his migration oro sing 19 tarik July 1948 sikang boro oro tongtongo komse kom 6 mas oro tongphekani borok o baro Pakistan 47 songi thangka aboni pore borok no bisa aboni bisingo je phaima khangkai bornoro satongo towards in case where such person has migrated or after the 19th day of July 1948 he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of India domicile of India on an application made by his thereof to the therefore, to such officer before the commencement of this constitution in the form or manner prescribed by the government. The form sanamjak kaisa application form sanamjak a system bo je rules khajak by kebo jodiuno aboni porpha eng thangjai tong kendo application oro Indian khajaka borok dombo saka provided that amai ke borok bo nagorik mane fiaba provided that no person shall be registered unless he has been registered in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. 19 July 1948 sigang komse kom 6 mas oro dorgasa rijak oro tongtong kaise o buma bu phatai busuni o je Indian Independent Act 1935 ni ain mutabek boni kagos originally phunubima hakaisime borong manasak 7 rights of the citizens of the certain migrants to Pakistan je borok Pakistan thangpaikha borong kok sato notwithstanding anything in article 5 or 6 a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India oro sarai sarika article 6 sara tong pore boro 1 tarik March 1948 pore boro Pakistan thangpaikha boro tai oro nagorik hinam dalia
Muitukhana de Rotom Katabia date kai, 1 tarik, first day of March 1947, Othat, Sarna Busna Kaimato, Gas Masasi, Eka or 1 tarik Mas Gambor Olivian partition my niece, Simon Tampaka, Borok Tai Barni Nagodingi Maya, and Kaisung Taktir Pravo, Barba Haman Porek, Kabama, Pineapple, Article 7 of Borakuno, Conti Plant, Abstra Uniso, Je Satulisni Porera, Pineapple, Kunti Nagodingi Maya, Bob Satka or Porek Maya. Karamboro acting masses Aingotomu. Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory, now including Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall be purpose of clause B of Article 6B deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948. Boro jesepan dokumen jasa patli fedi, pia boro komse kom 6 mas oro tongoi, jeksang barina India ni je kono authority thani agos potro gana, borok simise aro nagori bagai klaimana afterward te oro manangkun gokri. Khajan takhu bukorok sing semana tabu. Or je illegal immigrants means illegal citizens. Illegal immigrant means illegal sama oboiddo, Bangla ko oboiddo. Saya lama tihim jak, hindi ba guspetia. Angkai illegal immigrant mana migrant man to sengapa so pod brojo, angkau kai Bangla kai nabno, o bro kai o thang phai nei robda thang phai, kita mai thang phai nei nei. Je oboro kuno dinafano borok o Tripura ba Barato nagorik ya. Angkai Tripura tabu questionable. Tripura je tabu Mukhyamantri 1972 Biplop Kumar Deb MP bo phai 1970 bo songoro phai se khari phai ba phai borok nagorik singya ka tino obono o Tripura lawyer rok politicians rok Tripura mothanis educated person rok ang tini samahai borok amahai law boy pori borok tang saya abono je illegal je onai mutalis borno ba khani abo sabo khai jang nai o je tang sama borok khai jang no Obo tabuk to Tripura to illegal citizenship who came from Bangladesh. Now they are showing numerous number. They are now rolling Tripura state. Sanka borke barke barake. Sanka hugia sanka dik होना का नाते अभी जो बांग्लादेशी कोई मुसीबत में फंस कर आया था लेकिन कानून में त्रिपुरा में जो चला आया था साल भर के अभी तो कोई कानून में उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं दिया जो हमने मुसीबत में फंस गया या कोई ऐसा नहीं किया लेकिन हम रिफ्यूजी उसमें इंटरिम पीरियड का जो गड़बड़ हुआ बांग्लादेश में उसी टाइम पूर्व पाकिस्तान में इसे जिंदगी जीना के लिए हक लेने के लिए ऐसा समस्या समाधान जब तक नहीं है तब तक हम त्रिपुरा में घुस के रहेगा ऐसे करके रिफ्यूजी बन के आया था लेकिन वो आपस नहीं गया 71 तक जो नंबर है हम साल का नंबर अब इंग्लिश में नंबर साल दिखाऊंगा कौन सा साल में कौन सा कितना आदमी था इंग्लिश में पढ़ के दिखाऊंगा 1947 8,124 1948 उसमें यह कितना 2 बार करके इसमें दिखाया 10,000 10,575 प्लस 67,151 1949 ने ऐसा आया मतलब 10,575 उससे मर्जर एग्रीमेंट एनफोर्स होने का अक्टूबर का पहले मर्जर एग्रीमेंट के बाद आया कितना 67,151 पर्सन 1949 में आया तो 1950 1,84,000 घुसपैठिया घुस गया त्रिपुरा में हिंदू जो त्रिपुरा में आया था ये मेरा नंबर है इसमें ये इंडिया गवर्नमेंट सेंसस रूप में है 1951 23,300 मतलब 23,300 1952 80,000 1953 3,200
1954 4,700, 1955 17,500, 1956 57,700, 1957 3,600. उसका बाद 58 59 60 61 62 63 उसमें हर हमेशा बांग्लादेशी मतलब पाकिस्तान का उस माइग्रेंट आते ही रहा है। उसी टाइम भी सरकारी का रजिस्टर में मौका नहीं दिया गया। उसका बाद 64 में 1964 में 1,340, 1965 12,573, 1966 1,654, 1967 12,278, और 1968-69 70-71, इसमें 2,29,172। मतलब टोटल इमिग्रेंट रिफ्यूजी जो बांग्लादेश से रजिस्टर करके आया था 8,25,421 प्लस growth from illegal immigration with variation number since 1947 to 1971, 1,45,708 person. Total grand total when Tripura became a part of India and the Northeastern Reorganization Act, that time the 9,07,129 person was accredited or allocated Tripura State Assembly seat. When Tripura became a part of India, means a full-fledged state from 21 January 1972 onward. That time, the illegal immigrants mean Tripura become fully the Bangladeshi refugee government. Means, according to the record I have calculated, 37 assembly seat was allocated in favor of the then East Pakistan means Bangladesh. When Tripura became a colonial rule by the East Pakistan immigrants. इसलिए मैं कहना चाहूँगा नेशनल लेवल तो कोई भी इंटेलिजेंस ब्रांच से सही में चर्चा करना होना चाहिए, लेकिन आज त्रिपुरा का कोई भी लीडर का नाम लेके नेता का नाम लेके कोई पार्टी का नेशनल पार्टी का लीडर बोल के आज बोलता है क्या 71 का बाद जो आया वो इलीगल है, तो इसमें तो कोई बड़ा चढ़ा नहीं है। 71 का परसेंटेज में देखो 70 को वंडरफुल और बुरा कोई सवानो 71 सेंसस पर है नरो 81 91 2001 2011 जो सेंसस नहीं थी को बैलेंस एक बार मैं फुंग लिया किंतु बड़ा फाइन तो ये नरो बस का दिया जा अथरो ने मांजा का मोमो का मांजा का ने न्यूज़ मीडिया नुई तुम बड़ा निजी सकता हो एक तामंग करो त्रिपुरा वो जे स्वयं त्रिपुरा गवर्नमेंट चलाने से दे आर 99% Bangladeshis are taking administration system, or 99% Bangladeshis are tahu Tripura rule hai tu. Son of the soil on the bade. 1% can say only primary settler. At the 99% je Bangladeshi dok se orang Tripura malik ke ba si gole si onte ba ter khaliya ble bin jati go sis fail ka ba boron se jol butar kad mana bagai ini PRTC mana bagai ba je kuno kagos mana bagai bangtak bo problem trika abagai no প্রশ্ন আছে গো এসআইআর তুমি গঠন খাইছে গো অসিলিতির বাবাবো সঠিকভাবে কার্য করদান ন Ferrari SIR oboni to kasi tai tu antanin law boy to omong ka illegal migration identification and deportation act amutabek abo otti pranai borok icha moto khaimiya gabon ibagan Tripura tabuk joto nakumangkai serai ang niji khaimiya phano karon boi baksa baso ko nangla tangi ongkhoriya so ang sabai ongkhonai sari ang ongkhran Tripura mothabai ongkhoban Tripura mothra no onar khasika abo to jonagon to saimano boro bojori mota tala kubida no saimano engka tak sabai khaisani sari jakhane kan sajok tomphon lama kreka karon nok si bokok jago gari si bokok jago ham haya saisi mali angkai
tabuk Tripura mathanang tona Tripura mathani ang tini oban sau borok tabuk Greater Tripura Land Separate State Sanka Tripura sa ekoda tam tong ang serai ya ang jedno motor kichu kroi Sir o jaga tabuk sumukai Greater Tripura Land na sako na tabuk SFM na sako ko ang from the earliest jara separate state sanai no NC babu songna pana bo thitanga ang ni for sai serai bo thangni binago asu salake noroge separate sarmane noro abokash obisop pasen serai mung sabo ini SIR jotone important event abo 71 saitna abro serai mung sada borokse jara o kaisa order an jonto mutlang thakbai no sable jotone kebo saka kunu byapare law boy nakai oidin ang saka ba bilitha nang an nobo se jotang ready keton time to time SIR ha tini borone kono road map kori abo agin si saka borong kai di prasana raja raja sawai lama korwe raja ব্যবসা kaitanga anga ba saka produce je bo raja samani tas poribar asai phana bin thane raja ni quality kroi bene quality bo kroi qualification kroi te bin thana mai kono kisu kroi bong ka kaisa pong thok sa thokai tongnai lila mahalila khlai tongnai asuk sibo bine saga dopani ba gar sides ka bi punugo ताइन दिन का भगवान जीरो सत्य हो मैं जब तक जिंदा हो तो किसी के खिलाफ में नहीं हो हम बांग्ले का साथ भी आपको देख के जीना चाहता हूँ सजा अब अनको क्या बिन कुम ठीक और तो भगवान से आपकी छाना को क्या बोले भाई सही रास्ता के मिखे ना कोई जाति का खिलाफ में आप नहीं हो वो पक्ष नंगले संविधान में जो लिखा है संविधान में जो कहा गया है उसे मान के हर नागरिक के मानना जरूरत है और से बसा नंगले आइन करें को हाँ आने तीनों बसाओ और जो तिनी जो बांग्लादेशी जो फैचना है जो मुसीबत में फंस के कोई बांग्लादेश से त्रिपुरा में चला आया है हम नहीं कहूंगा वो आपस कहाँ भी जाओ ये इंडियन प्रशासन का मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर जो हमारा त्रिपुरा भारत का कंचन प्रभा महारानी कंचन प्रभा देवी भारत का साथ एग्रीमेंट मुताबिक जुड़ा था उसी टाइम से अच्छा बुराई बारा जो भी करना वो तो नेशनल गवर्नमेंट का है सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है अपना ये काम होता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो जो बारका जोना का पास त्रिपुरा को सी कटा कर रखे 71 जो बांग्लादेशी कोई भी हिंदू कोई भी मुस्लिम हम नहीं कहूंगा जो ईस्ट पाकिस्तान माइग्रेंट्स साल साल बल का आया था वो आदमी अभी कहाँ चला गया आपस नहीं गया था क्योंकि जो परसेंटेज है त्रिपुरा में 71 जब सेंसस हुआ उसमें 15,56,342 जन मतलब 15,56,342 person. That time illegal migrants who came from outside of Tripura means Bangladesh, then Pakistan, East Pakistan, their number in percentage 62.33% they enter into Tripura. Without any law, without any constitutional confirmation, they have accredited and allocated Tripura assembly seat. Mean they accredited 37 seats out of 60. Mean Tripura become a colonial rule under the supervision of India government. It is true fact. I do challenge with any lawyers, any expert person, because after become a part of India, Tripura, it is Tripura fully become a colonial rule, colonialism. It is state become a rehabilitation center of the East Pakistan migrant means Hindu. That is why it is very unlawful injustice. According to international law, it is one kind of genocide to the Aborigine people of Tripura. After Songone Kaba about genocide crimes in India government. Yet Avanas and Salsat language so in Manashingo. During India government, you know, Tumon Klaidaka. Avan Bagan Tavan Borkaimung Seman. I would like to request to the Tripura Motor Chairman and his groups. Please kindly attend my request. You call now and submit memorandum. Only 3 agenda. SI should be implemented under the supervision of the government. Means 356 should be imposed. 356 should be imposed in Tripura because we have clear now that Bangladeshis are ruling Tripura. That is why Tripura wo Okbrawakai 356 auto Rashtrapati Sasana Niwise SIR mas samai. Aboni bagai tabuk joto sing angkoyo Tripura moth leader sono kena jabai di
Another leader, couldn't deny MLA MP member Tosta Santri. And as winter one no site on my side of her. Nor was a concanalia. No tabo on my Kajoto, BJP Kanai, Tibrasa, Tinini Congress Kanan, Adivasi Congress Kanan, leader of Tibrasa, JMP Kanano, or Jarona Naje, Ogni Porika. Nor Jotano Chichi reading the Tabu Grasnati Kanazoraya, Kasha Zatini, Ostis Zati Sotabai. Rasati ni kok onek pale rasati makai je kurang sabu kepala ke satu na yu kedo sungle china hawa se barod hama ya gulo hatan boro phayei sengorwo kuno ain kre সংবিধান bai jukaje akase phate ulaka sungsiani karone loko songka bokro bambai sini hahni ta ke boro sajam khajagai chini jaga zamin ain kriya ain kerong raja kene raja snamai najak tongka be tako bukoro no tamo wansugoi busuk sila tama saimia ang je tok sai tomar anaro jeno kono aini phata tongka naro ane bungoi Hangai dilani CBI office tong ko khadi affair khlaji ang je some recording to onkhornai ble o accordingly anak phaji ang jawab ritnai mo aini ko da saito aini ko abo kum jati ko to saya ja bangladesh biriman mani pheka boroni bagai ora hani ora komai thangsna ora ni bisara komai thangsna ora ni 184 জন রাজা রাজত্ব বংশ খাইফে মানে ও বংশর তাবো খাই নিমিষে বাংলা কে নিমিষে নো খাই ইনকা খাই ইংলিশ খাই at a moment at a twinkling we shall be lost from our ancestral descendant homeland. How it is possible? मिनट में खो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए भारत सरकार ये पूरा किसका काम ये भारत सरकार का काम इसीलिए सेंट्रल जल्द से जल्द त्रिपुरा में राष्ट्र शासन कार्रवाई होके ये एसआईआर खाना चाहिए 1945 का orang to sair ka waire wai barni সংবিধান খাই নাগরিক সারা 324-25 ni article election ni je beparo votal isabung daimiya kabuchka engka tabu je national level je khai tamam boro arobon bog ekdi kahamsi boro noi illegal identification khai pana protar khai na ya sude boot mar liase suble ara boro boot bus away bot ko khai tamam ko monti sa trans illegal migrants illegal citizens are article 511 ठीक है भाई को अब राष्ट्र काय चली मानाइबा हाँ और ये 184 जन 101 বছর কারা আছে 184 বছর আপনি সজাগছে নং বারো হামালা গলেন কমাই খেলা অব তুমি মে পৃথিবী ইতিহাস আম কসে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক এটা জাতি ধ্বংস আইনে পড়ে ইংলিশে জেনোসাইড ক্রাইম আন্ডার দ্য ইন্টারন্যাশনাল ল আং তকসানে মাখাই ত্রিপুরা সাতলে যদি না সে একত ধ্বংস হই মানাই উই আর নট এগেইনস্ট এনি ইন্ডিয়ান পিপলস উই আর নট এগেইনস্ট এনি human being. We are not against any. Political party rosina dying kana Oro rashtantra ni dai mote baro je merger agreement kha yafarir kha. O dinisa ka ham haya kha jedin Kanchan probably 13 August 1947. Ato salni sekam baro chana gosna sa sengnaro ba hamnang kagos rika. Engka kagos ram pore awe agreement accept laika. La Lord Mountbatten. Engka khaimani ya golo boto jetu tai salini pore kana India engka ka talmi thaka rashtra. Engka ba Pakistan aldan thaka. Engka সংবিধান সেনা ba 1949 ni 15 October se 15 November se সংবিধান রচনা কমপ্লিটিং গো অ্যাডপ্ট হইও ইনেক খজাকা 26 জানুয়ারি 1950 একাই আবনি পরে যখন সংবিধান কমপ্লিট খা जों সাইমনো অক্টোবর 15 কাইনো মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী খজাকা চ্যাপ্টার 8 নিজে সংবিধানে আব মোতাবেক কার্যকরী খজাকা সি ক্যাটাগরি তনে হই আর সিটি ক্যাটাগরি তো মানে 71 জোড়া তনে হই বিভিন্ন বাইলে কাজ দেখা যে 80 जरा बड़ो फाइट त्रिपुराओ जे परसेंटेज नहीं नहीं तो वानी को क्या ये मेरा बात नहीं है एक जो परिसंख्यान में देखिए ना ये मेरे बात नहीं खुद हमने कह रहा हो ये हम कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं कह रहा हो ऐसा हम सबसे कहना चाहूंगा मेरे कोई भी बांग्लादेश से जो आया है मुसीबत में फंस के वो अपना बारे में सोचो आप अच्छा संघ का बार गए त्रिपुरा में तो हो गया त्रिपुरा में शासन इतना साल का आया अभी थोड़ा सोचो आज भी आप सोचेगा हम भी उस मार के खत्म करके त्रिपुरा में शासन करें दुनिया अभी कमजोर नहीं है अभी इंटरनेशनल है सैटेलाइट है अभी यूट्यूब है नेटवर्क सोशल मीडिया है हाँ कौन असली कौन सच्चा कौन झूठा ये जो परिसंख्यान में लिखा है जो 10 साल का बाद जो सेंसस हो रहा है उसमें कितना आदमी बढ़ गया था नहीं बढ़ गया था ये सेंसस रिकॉर्ड का बात हम कह रहा हूँ
ये मेरे खुद अपना बने, क्योंकि दुनिया में कोई भी हम लोन 5 लाख आज लेगा, 1 लाख बार हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, 10% लेगा तो हमारे और 10,000 बढ़ जाएगा। 1 लाख के लिए 10,000, 5 लाख ले 5 10 50,000 बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, रिपेमेंट नहीं करेगा तो इसीलिए हमारे साल साल इतना बांग्लादेशी जो घुसपैठे आया था, अब तो इतना साल में उसको तो नेचुरली तो होता ही रहा है, बाल बच्चा तो होता ही रहेगा, होते ही रहा है, ये तो नेचुरल का बात है। तो वो लोग कोई बांग्लादेश में जो आया था और पाकिस्तान का जो आया था, अभी भी नागरिक नहीं बनना का लिए कोई रास्ता नहीं है। और कगरबाई सराय सराय बरक तागो नागरिक ना लामा करे आं तक और नामाखाय जे सिलसिला ini je Tripura Mountain Chairman ba Supremo bini drama natok to onek naikha bini drama natok ba Tripura sani samadan kai boro aini payment pore boro omonti tomo tabuk da Tripura sara sapai ko saimia jodi sapai tomo ka boro omonti strong kaisa press conference kha nangmani at least जों तामो खायना नां ताम खाया नांनाय का बरक सानि सला Tripura सा गाहाम हायामनि किन्तु अमा के बरक Tripura सा सी तमफुइ दुबै जदिनो बिसिं नाटक लायो Tripura सा ओ जे 71 हिनैचिनि Tripura Mountain MLA रंजित देबबर्मा 71 नि परे परे माथानाय रंग जे साइट तमनि अबतो सरायमुं लामा सारा किच्छु करे Tripura सा आबनो बगाय सार रंजित दिस ग्राफ सोशल मीडिया आं मुखाल खाबा माना आं बिने एगेसे सामाया तागो 71 ए कक सकाबा नंते निनिबा नंगा समायनो 29.85 जिंका प्रो 30% से पुयन रो आंथानि जतो तो बय यारो बस परिसंगान थायाथुम दा बासारा काबो जेरे स्टेट मुख्यमंत्री साइड का सदनी 35 डिसेम्बर प्रे फाइनल सिलिसि हारे सदनी 35 अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट आइन साम का ऑलरेडी इंप्लीमेंट पाइखा इंप्लीमेंट हो गया 31,141 जना मान पाइखा आंथन जत बयतुम इकना दि शंका अब जतो मान पाइबे खबर अब आनी को जाबले वो लोग मिल के गया है मिला है बनी परिसंख्यान मते बर मान पाइखा और तेकुन कक सदनाय को सरी खाबो अब को तालखाय जों सदनाय को सरी एकासिन बर खाय बर नांगया खाय जों सिबिस आंतर लांथां बायदि तो मा आं बयसमेब्ले खोनादो र अमित शाह बार बोले सीए 2019 এর মাধ্যমে শরণার্থী নাগরিকতা দেব কিন্তু কখনোই বলেনি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বা অবৈধ অনুপ্রবেশ নাগরিকতা দেব অরক্ষণানের অমিত শাহ বকনি দিন তাম সাকা বসাকা সিএ মাধ্যমে 1939 জাখাই মানে শরণার্থী নাগরিক দ্রক সেরি নাইসো যে বকন দিন ফে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট নাবগে সেকো আম বাগে বাস্তব অরব সংতামনো খাঙ্গাই খনাদেরব অরব সে দেয়াসের মূল কথা और बांग्लादेश हिसाब में सेमिया म कलकाता खरकसा मान्यगण्य व्यक्ति मानिक फकीर बसिमानी 2019 साले सीएते বলা হয় 3টি দেশে 6টি ধর্মীয় মানুষ যারা 2014 সালে 31 ডিসেম্বর আগে ভারতে ঢুকে পাসপোর্ট বা ফরেন একে সার পেয়েছেন তারাই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নন বাস্তবে এটা অতীতকালের কথা সার পাচ্ছেন বলার নেই বাংলার কেউ সার পাওয়ার আবেদন করতে হবে জানতেন না কেউ করেনি কারো কাছে সার পাওয়ার ডকুমেন্ট নেই তখন ডকুমেন্ট করে আর যেন ফরেনের অ্যাক্ট 1946 তাই 1967 আপনি যে পাসপোর্ট এক বাই বড় বড় অ্যাপ্লিকেশন খাইজা করে ক্রি বরং ক্রি ত্রিপুরা তানাই মত রাংসুনে দিপর গ্রিমাই আবন বাকি বড় আবন খাইমেলে ত্রিপুরা আবন দিনে নং সিনদे एमेंडमेंट कार्य खाइबा कोन कमिटी खाइम खाना का खानायब्ला बिसिं खावन खाना गाके गेचा रविंद्र रियां आईएसटीएन खाने केंत कोनो इनएक्टिव बुं सिन का काय और तब सका जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी रिपोर्ट दिखा जॉइंट कमिटी रिपोर्टे भारत सरकार বলেছে মোট মাত্র 31,313 জন সার পেয়েছেন ভারতে তার মধ্যে হিন্দু 25,647 জন এটা আমার কথা নয় এটা বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশ এই বই আপনারা পশ্চিমবঙ্গতে প্রকাশ হয়েছে আমি কালেকশন করেছি একমাত্র টাকা খানা খাজান টাকু বুকরম কেবল যদিন নিজনে সিজাক তোখাই बोल নিজনে লাই দাকত তোখাই बोल आं तीन हरिजन देवन केव साइटिया खबला आनी व्यक्तिगत बि सरकार सब साया दिन और ताक और सिटीजन एमेंडमेंट एक्ट जों तिनि जे खरक्स और लोकल लीडर गोबां मा साइट मातामने टिप्रा सरक्स डकुमेन्ट बिब्रान्ति करना आं साका नर मुतिनादे जोंनो भारत बाय जुक्तमानि परे 1955 सिटीजन एक्ट नामजाखा आबने मुताबिक जों
1 2 3 4 5 6 7 section last section जों टेरिटरि जुक्तमाने फौजी नागरिक जेमन ताबुक आबनो बुझनाय तक कलाइखे सरवनो 1975 74 लास 75 रमसरि 75 भारत बाय हा पासाबो जों साइमन ताबुक सिक्किम ताबु रॉयल सिक्किम तमाने ताबुक सिक्किम बो काइसा बारने अंगराजंगे पूर्णांग राज्यखौ हा पाइका आ दिनैसिमाव सिक्किमनि जे बिसिङाव तनाय र बर सिक्किमनि तनो कोनो आइन तखै दाबला आबोथ बर व्यक्तिगत ब्यापार गाबोन बागन जे आ बिसिं तने बो फातान बर फांतन जेतेनो खायो आबोनि सिगां तनाय जदा नागरिक मानमानो दा त्रिपुरा बाहायनो जे भारत बाय अंतर्भुक्त माने मार्ज एग्रीमेंट कार्यकरी अंगमानि सिगां अर रं तगाखाय बर अर तंग तगाखाय बर अर तंगमानि प्रूफ आगसिम का बर नागरिक बैसिनो क्लेम खायमनो आबोन कोन त्रिपुरा सब खायमेतानि का राजना आमाल कोन संविधान आमाय का नागरिकतानि कोन संविधान प्रयोजन करि तले तंग कायसा आबो कार्यकरी बंगलिया आन्थानि तो तंगबो राजना आमाल 1942 कायसा प्रिंसली त्रिपुरा स्टेट कन्स्टिट्यूशन तो सिगनसा 69 आर्टिकल मात्र एनेवे आं ता सानै मेथ खाजन ताखौ बुख्रब दिनै आं आरो जे साइडमान दङ ताबाय जे SIR बेलायखे जों सुथारनांगौ अमनो कायसा सिनिताबो आं आसुक जे पैसा खायफेमानि जे प्रार्थना खायफेमानि सर्वशक्तिमान ईश्वर थानि अमो कायसा सिगनेल कामनांका धन्यबाद मारो ईश्वर के धन्यबाद जानाय सकलेर ईश्वर शुधु आमार त्रिपुरासारि बिचारय बांगाली पाहाड़ी पांजाबी যত विश्व सृष्टि सब एक ईश्वरই সেই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আমি ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বর সত্যকে উন্মোচন করুক সত্যের জয় হোক সত্যের মধ্যে আমরা উদ্ধার হোক কাজে আমরা বলবো না আং সারানাইয়া তাকুম খুব খাজান তাকু কোনো কবরান্তেছে কয়না মুসুঙ্গ নর বিভ্রান্তি করো নাইয়া তাবুক ত্রিপুরানি দিশারমুই তামাই তিনি প্রদূত জিসং সুপ্রিম বত ত্রিপুরা মত সুপ্রিম বত বজে সামানো তাবো বিনি থানে আং কয়নাই I would try to appeal one again to the Supreme Leader of Tripura Motha. Please take initiation for unification of Tripura. Call to the GMP leaders, call to the Adivasi Congress leaders, call to the BJP Janajati leaders, call to the any NGOs leaders to united to fight to restore our fundamental rights. So, not against any creed cards. Religious group, we have to hopefully attain our destination with SIR. Otherwise, our Tripura will be abolished from our ancestral rule. Our high କାର୍ଯ୍ୟକରି ଖାଇମି ଆଙ୍କା ଆମର ତଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଇମା ପରେ ପରା ତାବୁ नों इनेक्टिको थुइत हांकाय हादि आं बिसि त्रिपुरा सं अबौ कयो नों सिमिता मा बुइना साबदक आं बोसाने गेज साबै बेजानाय सारि नर फाया गेजला केफनो कमेन्ट खाइनो नर फाना जगाजग फाइदिता नरक जे कमेन्ट खाइनो फैके आंथान 10,000 20,000 बरंखौ आसकान आं त्रिपुरानो बदगे तनायता फर्स्ट टाइम सां खैता तां सारिका जब सारिका खम खलर आमनिका नट माय पर्सनल इंटरेस्ट इट इज अ नेशनल इंटरेस्ट एंड त्रिपुरा इंटरेस्ट जतनी इंटरेस्ट नाबो और आंको निसा सकाना और वानि तक सब फाइनेरा बरो इलीगल सिटीजनशिप बा भुटानी बरो लिस्ट बातिल खाना बरो जरते पृथ्वी तमा जायका बंनि राष्ट्र बतंग बांग्लादेश बंनि राज्य बतंग पश्चिम बंग काजे इंडिया गवर्नमेंट जसे खाइमनो किंतु सिंखा त्रिपुरा सिगन सा टेरिटरी खाय बारो हामाम परे चीन हाउस संग कमायतनाय जागा दमी पाइका ताबु सेकेंड क्लास नागरिक तें ताबु कमाते मैरिज पॉलिसी बो संग ताबु फ्लॉप ताबु सिन एजुकेशन पॉलिसी फ्लॉप काता से सर्विस पॉलिसी फ्लॉप रिक्रूटमेंट पॉलिसी फ्लॉप माने कुनु साना मतन कक सेरिखा निनि ताबु ट्रांसफर पॉलिसी फ्लॉप all such now we are sufficient repressing exploiting and detaining abe khazan takhu burok whether will be aware from the your rights I am still waiting for you until unless nora nasing tongo ke nora otomong sabnga bai Tripura jodina jodi nora kaham kaya pise angkai tini Tripura motha jodino ojarawa bor movement khaliamti tongkai khazan takhu burok agami nirbasano nora boron jiru khamarnai tangai ke boro tawo ojarawa boro nijen dili thangai boro buji paye amanat movement khainan kono sara Tripura जोरदार movement kono jatini birudiya kono basa basi birudiya kebna bathang tokhna bagaya chini अधिकार na bagai कमिटी खादतुन और जे नेशनल डायरेक्शन तो आं तिनि साया केबल जग्रा पर्सनल का सुनतुन अब सेंट्रल गवर्नमेंट साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट खाइमाना त्रिपुरा गवर्नमेंट खाइमी अब यारो मुख्यमंत्री डिक्टेशन वे मा पना पना खाइमी अब सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन तो आं जतो तो अब नेशनल लेवल खाइना बतंग स्टेट लेवल खाइना तंग डिविजन लेवल जतो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन बिसबा खाने अब खाइनानि बागै जतो खालन ताखौ बुखरो नरक तियार तंगि फियाबा चिनी हानो संबाने जरा सेपरेसे सानै आगे वो सेफिउ
jara separate sanai borno agini since from ang jakon ain kerong semua prasama ka borok dalal paisi rasun diklat ti prasat thoke man khna ble sakse jang ka iya ble takon o separation ti na hope khwale tanggo obon chini fuse ando ini job tong ti prasama ga thasing post se ka abon uttori jen ka je separation samangkai abo kani ne hanos buwe bage dikha fiaba abo nini asai gormo jarmogoto adhikaran nang tang nosto khanai fiaba nang tabuk SIR khlaikan kai bebag o Tripura ni je 1945 sikang tomana ro kagaz patra praman phungmali angka ka barin sambidan article 567 ni motabek ke bor jotono bot alisa bot marlia bor oron nagorik jang pagori abse naina kokrui nang bini bagai tam kahang hai wastom ba bo emne sikito buddhijibi bini rashtrapati rajato ni lete kri khana ja pe thana ja pe ni bagai chinang wanchu de nang karaksa rugi beram klaijak challenge de jak ha bisra klaijak asu engko klaijak chamar klaijak nang se tahu bune advice khai tangai ja bobo kring leader phutang what kinds of leader you are saying that I am the leader the international leader dor abahai furmur anti leader man khan se mulia abora ka pura simuk grang o jemon ko gati khamba wo khamplai simugo sekamuk sartam hayo tiko tatpe kosok thama bai leader anti da grang khana se mulia khazam ta gura dalai ko do khana su bai ro sabon sana musingya kabangman media bro phenanayo baksa ang bai phale baksa ka phale tam kai raja ni dal bai borakata buspetia baksa tam khai sema media baksa ka ni bumung phalai haimya sawo o raja ni phai bara sawoi comment manai business khlaiye puisa ganang khai sanai are baba boi hain natok patok khlaina 5 কোটি 5 লাখ 2 লাখ 10 লাখ 1 কোটি সাবস্ক্রাইবার খা পুইসা লক্ষ লক্ষ মান তঙ্গো ning amai khai national leveling na moton ka kai hindi bai sade english sade biang ase ka nang yaro improve buku kai khwak salaye biang ka se ko top buku khai rong laye biang ka se ko bui angko hai mumni eko hai muti hero kai kok salaye ro jakhan kan ko kotos bi sai tongka dok phani nang jana ko adana ko kai sapane effect ko la create nang abo jotana buku ko bai simino sak bai sang to buku bai tai ang hinya nara jodina saka ko kereng to khatir pro কোনো থাকজা কেরেং তোকে ফাইদা আং সাগাবলে নর আং বাই ফাইদা আসুক ফাইদি আং পরা নর বাই পাই টু পাই জবাব লাইনো আসেন কক বেলায় হামবাই তখন খুলমকা